नंबर उपरे मर्मत सड़क दुर्घटना जहाँ दुर्घटना घटी एक घरोई बस जहाँ जाजपुर सिंहपुर आसला कटक अभिमुखे जहाँ 10:30 बाहर दुईटार पहुंचवा कथा कटक टांगी निकट में दुर्घटना घटी बेपरिया मनोभाव ड्राइवर जहाँ देखुं सीधा सड़क दृश्य देखुं मो सहयोगी जो बस रही बस प्रत्येक टायर सबू पलटि जाइए उपरमुखा हो जाइए बस एभली भाव दुर्घटना घटी कहि सहयोगी देखा सम्मुखें संपूर्ण भाव में भांगी रुचि जाइए बस टी पूरा दुर्घटना घटी जाइए बस जो 30 रु ऊर्ध्व यात्री थे से गुरुतर होता कथा जहाँ स्थानीय बासिंदा सूचना देते बस ना जहाँ रही सारला बस जहाँ जाजपुर सिंहपुर भुवनेश्वर आसूला टांगी निकट में दुर्घटना घटला जो जातीय राजपथ पर एक टाटा आसी जो छिड़ा होता तारी पछपटू सीधा सड़क दुर्घटना कर माँ सारला बस से केमिति घटला कौन घटना घटी जहाँ को नहीं प्रत्यक्षदर्शी आम पाखे आम जा सीधा सड़क जड़े पैसेंजर रही माँ केमती देखुं बस आसते देखते बस दुर्घटना किसी देखी ना किंतु एभली जो बस दुर्घटना यात्री मान कौन अवस्था थी अनुमान कर ये जो ड्राइवर एभली जो चलाऊँ यहाँ मनमुखी चलेगा एत यात्री आसुच्च गोटे दायित्व मनमुखी चलेगा तो दिन समय रास्ता फांका रही दीपर समय किंतु बहुत यात्री भर आसुले जहाँकि बस जो परिस्थिति पड़ी निश्चित जब दुर्घटना होता केते बड़ दुर्घटना होता बहुत बड़ दुर्घटना होता निश्चित ड्राइवर एक खामखाली भाव चल आपण देखु जमी जड़े जो देखना रही जो दुर्घटना पर बस पाखे रही जदियो से बस रे आसी ना किंतु बस जो स्थिति जहाँ देखी से अनुमान कर खामखाली ड्राइविंग जो आज ये दुर्घटना घटी आउ किसी दर्शक अच्छा बुझी पचार देखुं दुर्घटना केमती कौन है फास्ट आप आसिले गाड़ी दुर्घटना हवा पछरे आपड़ आसी पहुँचले न्यूज ने कि मूल कारण कौन है आप जानी ना ये सब मूल कारण है सिक्यूरीटी मान ये पशुपति सिक्यूरीटी मूल कारण फास्ट जो आम गाड़ी आनी लगेलु कंपानी पाखे पार्किंग करने को जगह नहीं तापर आम कहलु जदि पार्किंग नहीं कंपानी भर गाड़ी पूरे दिंतु गाड़ी पूरेलेनी कहले ना ना गाड़ी तुम बाहर था गाड़ी आम बाहर रखिलु रखी सारापर सिक्यूरीटी मान सब आम जुक्ति तर्क टे जुक्ति तर्क है भितर सिक्यूरीटी आम सहित जुक्ति तर्क से समय गोटे बस आसी सीधा आम पिकअप को बाड़ेला पिकअप आसिक आम कंपानी पार्किंग भितर पूरा पड़ा डायरेक्ट पड़ा एडे बड़ बड़ जगह अच्छी पार्किंग करूना एडे बड़ बड़ मालिक पशुपतिर बड़ बड़ मालिक गोटे पार्किंग करूना कंपानी जदि से पिकअप जो गाड़ी चलाऊले क्षति होता से क्षति किए भरणा करता निश्चित बस चढ़ी जाता चढ़ी जाना किए भरणा किए दायी रही से कथा आम एवं कहला बेलू आमको कहते गरम कमाई देखु आम कमाई गरम देखे सिक्यूरीटी मैंने कहते ऑफिसर मैंने कहते गरम कमाई आम देखे आम हक अच्छी से कहीबार से कहीं कहते गरम कमाई देखु पचारूँ आप निजे गरम कमाई आम देखे प्रथमे बेआईनी पार्किंग करेंगे पार्किंग मांगे से गरम देखे गरम कमाई देखु कहला गरम मालिक अच्छा जोगाजोग कले कहले ना ना करूँ आम गाड़ी ओनर को आम कह जोगाजोग कर मालिक पूरी जाइए आसुँच ए विषय बुझाबुझी कही दुर्घटना कौन संपूर्ण सिक्यूरीटी हस्तक्षेप दुर्घटना घटी पूरा सिक्यूरीटी जो पशुपति सिक्यूरीटी अच्छे पूरा दायी रही दायी पूरा रही एठी जदि बहुमूल्य जीवन भी पड़ी था से दायी रही सिक्यूरीटी दायी मैंने रही मालिक ठीक ना आ सिक्यूरीटी मैंने आसवे कौन धमकाउन चमकाउन भीतर ताने नुहे तो सब सिक्यूरीटी मैंने सब केते जन अच्छा भल 2-3 जन अच्छा भल किसी सिक्यूरीटी दादागिरी देखुं किसी ऑफिसर मैंने अच्छा तोड़ताड़ देखुं दुर्घटना इनबालांस बस इनबालांस है टाटा सीधे बाड़े सर बस केते जन यात्री थिले सिंगापुर टू भुवनेश्वर सर देखो दीपर गोटे खामखाली कहि पारे कि ड्राइवर खामखाली नीति जो एभली दुर्घटना घटला नहीं पर तो बस का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा ड्राइवर एपर वर्तमान को स्थिति रे अछंती को से बजा अछंती कोठी जो फेरार अछंती हां वर्तमान जो टाटा सी मार करता तार काहर कोन क्षति ना कार के कहते हैं
ଗାଡ଼ି କିଛି ଯେତେକ ଲୋକ ପାସେଞ୍ଜର ଯାହା ଥିବେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ବସ୍ ସାର୍ କିଛି ଆରଟିଓ ଏନବିଆଇ କି ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଏମଡି ମ୍ୟାଡାମ ତାର ଆସିଥିଲେ। କଣ ଅଛି କାଗଜ ପତ୍ର କେମିତି ଠିକ ଅଛି ନା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାରେନି, ଗାଡି ଆମେ ଇଏ କଲା ପରେ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ କି ବସ୍ ର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଜଣା ପଡିବ ବସ୍ ର କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି କି ତାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟ କୁ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ହୁଏତ ଇନବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଇନବାଲାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ ଯୋଉ ଗାଡିର ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ବା ଫିଟନେସ୍ ତାର ଠିକ ନଥିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆରଟିଓ ଏନବିଆଇ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାଗଜପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଗାଡିର ଫିଟନେସ୍ କଣ ଥିଲା ଏବଂ ଗାଡିର କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ ଥିଲା ବା ଭୁଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଲଗେଜ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ କିଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା ଯେ କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କଣ ରହିଥିଲା। ମୁଁ କହିବି ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ଛୁଆ ତାଙ୍କ ସେଥିରେ କେତେ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଯାଜପୁର ସିଂହପୁର। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ବସ୍ ଟା ହଠାତ୍ କେମିତି କଣ ହେଲା ବସ୍ ଟା? ଆମେ ପଛ ସଭା ପଠେଇଥିଲେ ହଁ ହଠାତ୍ ସବୁ କାନ୍ଦିକି ଦେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଟାଣିକି ଆମ ଆପଣ ପାଖରେ ଛୁଆ ଥିଲେ କଣ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି? କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି, ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଇଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା କେମିତି କଣ ହଠାତ୍ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା ହଲ ହଲ ହେଇକି କାଟିଗଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ ଚଲାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହପୁର ଠିକ ଠାକ ଚଲାଉଥିଲେ ନା କି ଇନବାଲାନ୍ସ ବାଟରେ ଠିକ ଠାକ ଚଲାଉଥିଲେ? ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଠିକ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଖାମଖେଲି ହଉ ବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅସାବଧାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହଉ ଯାହା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାସେଞ୍ଜର ରହିଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଥିଲେ। କଟକ ଟାଙ୍ଗିରୁ ରୁଦ୍ରାଶିଷ ନାଥ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।